आण भिड़ी आण भिड़ 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 अलता है ए रे छिड़ी जियो साप कोडी कोडी काई काई देखी ये साला रो 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 हैं एटा ढामणाटा ही होथे हलदियाटा आना 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 आनो ता बाड़ाबाड़ी करोनी वो छाड़ी दियो ना ना बाड़ानी से पड़े हैं हाँ ढामणाटा बा से किछि करबनी रो मु डाकुची तुम धरी तो जगी ध ए साप 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 ओ साप ए साप 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 जल्दी आस साप हेडी हेडी दौड़ी आस ए यार साप हेडी ए भीतर बसिछ ए भीतर बा ए भीतर बसिछ बड़ सापड़े कसी आए कौन धरिक आसुन ए बाबा रे हैं ए बड़ सापड़े पूरा मु भाई बाड़ीबिनी साप तमें बाड़े गले बाड़ मु बाड़ीबिनी मु भाई साप भाप बाड़ेनी जान लगी गैरेज के अंदर जाएगा गैरेज बंद कर दो भीतर बा साप भीतर बाहर कौन हैं हाँ कोड़ी साप थिला हैं कौन इनती बसिक रहा ना काढ़े साप गोटे साप आर गोटे दिह हाँ ये भीतर काढ़ न सब डरन हे भीतर अच्छी भाई पागल भीतर काढ़ ए शीत पाग को साप आसिक लुचिक रही भीतर आगे बाड़ी बड़े এইটা কাড়েলে জনা পড়িও ମୁଁ ଗୋଟେ ସାପ କଡ଼ା ଯନ୍ତ୍ର ମୁଁ ନେଲି ଏଥର ବାହାରିବ ସାପ ଆଉ ସାପ କଡ଼ା ଯନ୍ତ୍ର ଆଇଲା ମୁଁ ବାହାର କରୁଛି ସାପ ଦେଖ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି मच्छर देखो भाई आज हमरो साप धरा चली देखियो साप रही जो कथा बटी पेट्रोल अंदाई एटा काट नियो ए अरे ये बाक्स भीतर थी बा साप बाक्स भीतर थी एटा नियो सब उछुड़ी जो घर उछुड़ी जो ए से तळे अछि सोने तळे अछि अरे एटा भिडी की छिडौनु हबे भिडी की छिडौनु एनी बसी छु काई ए पिंडु काई बोल ए साला जाउनु ये करे काढेउ बाहर कर भिडो एटा भिडो हे दे हे तो करा अबे तो ढमणाटा ए कोला अरे छाड़ी देबो बाढ़े दियो अबे कोन रे दौने खेलेले सिना जीव
ପାଇପଟା ଏପଟକୁ ପଳେଇବନି ସେପଟକୁ ଏ ସାଇଲେନ୍ସ ଭିଡ ସାଇଲେନ୍ସ ଭିଡ ସାଇଲେନ୍ସ ଭିଡି ବାଲେ ସାଇଲେନ୍ସ ଭିଡ କେତେ ଲମ୍ବା ତମ ବାହା ଏ ଝାଡ଼ା ପିଣ୍ଟୁ ପିଣ୍ଟୁ ଏ ପିଣ୍ଟୁ ପିଣ୍ଟୁ ଏ ଡରି ଯାଉଛି ଆଉ ଛାନିଆ ହେଇଯାଉଛି ପିଣ୍ଟୁ ଆରେ କେତେ ଇଚ୍ଛା ଲାଗିବ ଭିତରେ ଭିତରୁ କାଢ ଆରେ ତୁ ଏଇ ତଳକୁ ଆସିକି କାଢଉନୁ ନ ଦେଖିକି କହୁଛି ଏଇ ଭିତରେ ସାପଟା ମାରିଆନି ଛାଡିଦବା ଏ ଆର ପଟକୁ ଛାଡିଦବାରେ ମାରନି ଆଜି ଆଜି ଭଲ ନୁହେଁ ମାଇଲେ ହଁ ମୁଁ ରଖିବି ନହେଲେ ତାକୁ ସାଇଜ ଆରେ ହେଇ ଇଟା ହାରା ବାହାର କର ଦେଖିବ ବାହାରିବ ଏ ମେଣ୍ଟାଲିଆଟା ହେ ସାପ ଓଲଟା ଗଳି ପଡିଛି ଏ ଭିତରେ ଭାଇ ଆମର ଆସିଲାଣି ସାପ ବାହାର କରିବେ ଭାଇ ସାପ ବଡ ସାପଟେ ବସି ଯାଇଛି ହଁ ହଉ କହୁଛନ୍ତି ମାରିଦେବାକୁ ମୁଁ କହୁଛି ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ ଆରେ ସେ ଇଟା ଭିତରେ ଗାଧିବ ଆଉ କୋଉଠି ନା ଇଟା ଇଟା ଏଇ ହରିଆପୁର ଯୋଉଠି କାଢଉଛନ୍ତି ଏଇ ଇଟା ବାହାର କଲେ ହିଁ ବାହାରିବ ଏ ଆଙ୍କୁଡାଟାରେ ବାହାରିବ ନା ଆରେ ଆଙ୍କୁଡାଟା ଦିଅ ଏଇ ଯୋଉ ଆଙ୍କୁଡାଟା ମୁଣ୍ଡଟା ମାରନି ବାହାର ତା ମାରନି ବା ମାରି ସାରିଲ ଆଜି ତ ନାଁରେ କେସ୍ କରିକି ଭିଡିଓ କରିକି ମାରୁଛୁ ଚାପି ଦେଇଛନ୍ତି ତା ଦେହଟାକୁ ଚାପି ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ବିଚରା କାହିଁ ଆଉଥିଲା କେଣେ ମରିଗଲା ଆଉ ଏ ମାରନି ସେ ଆର ପଟେ ନେଇକି ଛାଡି ଦିଅ ମଙ୍ଗଳ ଭାଇ ଆର ପଟେ ନେଇକି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଭଲ ହବନି ଚପା ହେଇକି ଅଛି ଚାପି ଦେଇଛୁ ଢାମଣା ନା ଚନ୍ଦ୍ର ଛାଡିଗଲା ଛିଡିଯିବ ଇଏ ଛାଡି ଭିଡ ଟାକୁ ଧରିବ କିଆ କଣ ଖାଇଛି ଏଟା ବଡ ଢାମଣା ଭିଡ
देखो भाई मजा लाଗୁଛି ନା କଣ ଲାଞ୍ଚ ଧରିବା କହି ବୋଲି କହିଲ ଭିଡ଼ ଭିଡ଼ ଅଲଦା ଏ ରେ ଛିଡ଼ି ଯିବ ଏ ଗଲା ପଶିଗଲା ଏଇନା ସବୁ କାଢିବାକୁ ପଡିବ ବାଡେଉନୁ ଏଠି କେଞ୍ଚି ଛିଡଉନୁ अरे गला चापी अरे अरे ये टेका टेकी करदो खसी जाଉଛି के करे तू बोका तोर हाथ